Pudite Arule karena sana ganggar menamburi umeng atau kubin apsele loading le dombin apgale apa itu be agar anda garden te saling sila itu mah dombin apsita bete itu mah ganu gundete asu ko bete shastra so pathana kariba ta gita 103 দুই পদ কেবল গোটে পদ পড়িবা এখানে লেখা আছে ए मोर मन सदा प्रभु को धन्यवाद कर ओ तांकर मंगल दान सब पासुर नाही हालेलुया 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 Tuhan asuliban sora kenu doayan asul soban hud ban bodoraile tiai tinasan ale gabang Tuhan asembelete asun to प्रार्थना करिबा bari kitung gam masinta আমার সেনেসেন কানেন্টান রোয়ান লিগা তাড়াইয়াম পিসকি আঞ্জবাতি কিরো বঞ্জবাতে সেনেসেন জাংলে জানান্ডেন এনে গয় দেরনা মরঞ্জবাত ওড়ার লিগা সেনেসেন জাংমেন আসন অস্কাইলে নাম তিররে আডকুতি নাসন ডংনা মাসিনতাম আসিনতাম বা কানা কুটু বারানা লুম্বিন আপসলে yen অস্কাইলে নাইকা গোডু বারানা আপসিতালে আমন গনুগুনিয়া গামলে জীব শুনে মাগার পেতে নাই বা আমেন Amin. 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 Wati akitungan ruang dengan tara yang malah napara irdibat limbe dongle dan rotlante sayam lante karena kudu berumang dagi kan sudu sawa bagmari bokudi tur salo dengan banangsan bate aku duban lumlumaite obaite do abir nalan andung lebe karena kitung nalan irsil lebe dakula raptibe kan ini gamam kitung le nado mari jangada kitung nado Yesus Kristus nado Allah kodu ke diri silen tartum le gamam tu nado le sil সভা এই মহাসভা পাই अले वन आबोक्ता जी को प्रभु को दशमान को डाकिबा बोली कमिटी अले अगनो डेली दो गनारबीर डेली प्रार्थना करा गला दजिकते अब कितु आबोक्ता जी बाते अले तिनजी ज्ञान गंजी जांगलोबे बहुत सरबाल में बोगा तिनजी तर ऑर्डरबेन देन अजिन डको देखो हां आपो या सरबा नो तर जदि चाष करिबा कोन से घांस रहइबो नाही নাই সবু ঘাস যাক কোন হবো মরি যাব সেই দেখতে নিশ্চয় দজ্জিত সভা পাই রাইবে আমরা আমি সম্পূর্ণ পাগ হই গলু হালেলুয়া হালেলুয়া নমি এই 9 জন বক্তা মানকু অনুবাদক মানকু একাতরে উঠেবি নমি বলেন পরীক্ষা জ্ঞান বাতলে জনগে জানলবি বারকি ডক্টর সরোজ বাতলে জনগে জানলবি জ্যোতি রঞ্জন বাতে হলে জনগে জানলবি দনে কই বুঝাংলে প্রমেজিত বেহরা বাতে জনগে জানলবি বুঝাংলে জোসে মাঝি ভুয়া বাতে জনগে জানলবি নমি আতনে কুড়ান এনে কই Isudah pani bati ale gamang tu naponda bati jangan janglebe. Enne ko janang ti mare jab sele nabi baranda janang ide Titos pastor bandayati Cornelius pastor bandayati Macia gian au bandayati do enne koi au gamang tu naponda nabi rongmunda Gopamar bandayati do enne koi nabi Crude Island Mudai domare bandayati tena kudu nyanti marenji do kudu baranda marenji देव रायगढ़ पनी गोपापर जना बांडायती रा कुटुंब नरंती मरंजी तो बरांडा मरंजी आणि जिने रबेताय से मानको उफा करेबी फास्टर जना माने प्रभु आशीर्वाद करंतु ए महासभारे आपण मानक द्वारा प्रभु कथा कहिथिबारु विशेष आपण मानकर सेवारे प्रभु आशीर्वाद रे परिपूर्ण करंतु कनी सभा आलुमिन आसन ऑस्काइनमिन आसन यागियांगाय उंजांगाय मलयांगाय अपुरपा ऑस्काइनमिन अपसले कनु डोइलन मुडा बारा मरंजी मुख्य कर्मकर्ता माने
अग्रंगम जनरल सेक्रेटरी काजानी दोनों अकाउंटेंट कभी अकुंडवन आउर अंजी मंगालजी बारामरंजी और बाराबजंजी कन अकुंडु मनंगन अंजी गोडपुर यरजी रायगढ़ यरजी ऑफिसर जामु यरजी यान अपने मिनट सोड सबान देती ओडते कूटवन ऑफिसर जपर माइलिन एंगा गाकर मरे जपरे अंता ऑफिसो कना ऑफिसो होता ऑफिसो एने कोई गरल मंडली कना अनि आयना कोई ना जवाते का सबान अनोदरा डेली karena sang ganu gudam ganu dailingam akundo stabanji nami dong bina betai dong bina len ganu dai sering asim bina sele ayo itu এই সভাটা সফল হইয়াছি হালেলুয়া হালেলুয়া বাপা নথিলে ঘর অনাথ wan dekulinen kunra amar kunra si dalampi nanti rasa nami walenji gamelde dile pallin au gupa maranji oke manohar age luluna gupa maranji oke gangkil maranji au luluna gangkil maranji kani somalingan bangsa-bangsa kenikinan bakti donglen aburi kelati dan jingke ganar birajana kani endelji arji batale sanita yang lebih dari naga sur somalingan kuttu gupa berjalan arulai binasan au nabi anji gamam tu ranyam lingan jisu Kristus ranyam lingan gupa maranji gangkil maranji luluna gupa maranji luluna gangkil maranji ale tarjub sin bakti anda donglen asli Nabi kita orang kanu godati SPCM Sora kanu duai sata gopa maranji da bara maranji da bati alo bata kan hanade da jingti ompun jidaku sundangan jidaku anje bati tanulu nanyang kai karena sang cakri ampun deku student union deku deacon ampun deku social work deku SCO scripture union deku DWR deku biswaban deku offset na abarat ini kitu nabontan deku hostel na abarat ini kitu nabontan deku English medium abarat ini kitu nabontan deku ende ko biswabani ampun deku do function of living ampun deku karena kudu ampunji jete kanu doi gangkel deku ampunji semana ubhai be prabhu ko namore semana kami धन्यवाद देवा हालेलुया हालेलुया कनी सोबान आलुद्दीन आसन देलेंदे अल्ले सरकार नानोडी सनाइसा सरकार नानोडी नतिया किंदेन अबे कौन सी सभा करी हबो नाही तेणु रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट रो कलेक्टर सारन को एवं उप गुणपुर उप जिलापाल एवं डिप्यूटी कलेक्टर तहसीलदार वीडियो एने गई आम सहित बहुत परिश्रम करछंती फुटास आईआईसी मैडम को एवं स्टाफ मानन को थाना लेन ए फुटास थानार प्रत्येक कर्मकर्ता कर्मकर्ती मान कतिरे स्टाफ मान कतिरे मो विशेष कृतज्ञता सौरा सम्मान जणाउछि आपण मान साहाय्य आपण सहयोग द्वारा एई सभा सफल होइछि तेणु आईसी मैडम को एवं प्रत्येक स्टाफ मान को आ विशेष हमर फायर डिपार्टमेंट रे से गत 3 दिन होला से मान हमको सम्मुख रे गाड़ी रखि कि हमको सुरक्षित करिसंती एई समस्त सरकार रे कार्य करथिबा आ प्रभुंकर दास मान को दासी मान को आसंतु आमे समान को करताली सहित आ धन्यवाद देबा प्रभु आम को आशीर्वाद करछंती अनुग्रह करछंती सौरा सम्मेलनी गोटे विराट सम्मेलनी ए मध्य अनेक ऑफिसर माने बाहरी छंती सरा कानून सारे कलेक्टर डको तहसील डको डॉक्टर डको एने कोई सभाबान रबसरे रिमंतान सरे नगसेकर आई येरे रखुजी कनी ऑफिसरन जी
do besorkari kan abarat je kitun abon tanji do jimte alen officer ji nang lebe gamatun aslimasan au sarakanu do aisalle ka sababan adulaji dajingati yarrinji anjena ale tarjum sin batte ale anja dong sineti এবং এই সৌরা সম্মেলনী সভা মহাসভা হচ্ছে বলে আমার পড়োশী কুলমলে জাগরাঙ্গা কই সম্মেলনରୁ ୟୁବିସିରୁ ଆଉ ପାଳକମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେ ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନ ଦେଇ ଆମେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ ଆଉ କଇ ସମ୍মেଳନର ପାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ୟୁବିସିର ପାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମ ବିଶେଷ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସେଇ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ୟୁବିସିରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କରତାଳି ସହିତ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। हालेलुया ओके ट्रैफिक पाई बहुत कलप्रजन अभिमलते बिदो बयबय सेते डीले पल्ली से आई रंजी सौखी डारंजी ट्रैफिक पाई बहुत परिश्रम कलो आउ मंगाल बे कनासन डोंग बे इरसिल लबे ले कोलिना रतियाई कनासन डीले पल्ली से आई रय बे सौखी डारंजी gamam tuan dong bin absita binti do sayem binti karena sanabi kamaneng lidan kami ani ji arika soban jana ngamda garoti ji nanti rasa ani jadong len tarjum sin bati soki daran jadong asira e sobharo sojugo nimonte au dilikte municipality au baramrenji ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସୌର ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆମେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବସିଛୁ 10th ଲାଇଟ୍ ଦ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିମ୍ ଗାଡ଼ିଟା डारजन गालबिने मरायना अडेलेने मनते ओके तनोंगल अडेलेने अबे नंदे ठीक नंदेलेने गीत जते होउची म्यूजिक नथिले भलो लागिबो नाही आउ जे प्रकार भात रे डाली दरकार तरकारी दरकार तद्रूप ए सभारे ए सौंदर्य बढ़ाइबा पाए गीतर तरंग को सजाइबा पाए नमी हमर म्यूजिक टीम जाके जिकरिया टीम हमनको बहुत साहाय्य करिसंती द एने गय 10th द लाइट गुरुपुर समस्त प्रभुଙ୍କ दास माने ए समस्त सुंदर भाबरे हमनको बनै दैछंती तेणु आमे छाया तले आमे बसी प्रभुଙ୍କ बाकी आमे सुनिलु र बारकी एलईडी तना कुटुबान सनाय देखुन आसन आमे आ जानि परनो थातु एलईडी 10टा कोडे लागि छी ए समस्त कर्मकर्ता माननको आमे सौरा सम्मेलन तरफरु आपण मानको धन्यवाद देबोछु। हालेलुया हालेलुया आमर जेतले शरीर असुस्थ होवे जंगानाते कितवन आबिना लबडा लबिना डॉग बलाई देले डॉक्टर मानकर आवश्यकता थिला एवं मेडिकल रो केतेक स्टाफ माने आसीछंती गवर्नमेंट मेडिकल हो आबर क्रिश्चियन मेडिकल रो डॉक्टर एवं प्रत्येक स्टाफ मानकु आसंतु सौरा सम्मेलन तरफरु से मानकु आमे करताली देबा। एवं आमे गत दिन देखिलो आ कैथोलिक फादर माने ଆଉ ବିଶେଷ এই ସମୟରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ହେଲେ ସୌରା ସମ୍ମିଳନୀ ସାଲେ ବାରାମରଜି ଆଉ ସଭାପତି ଇଡମ ରାକୁଟ ବାଇରା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। এই ସୁଙ୍କୁଡ଼ି ଏରିଆ 9ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଅଛି ତ ଏ 9ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର
11टी अच्छी कैथोलिक भाई माने भी और 3 जन अच्छी बाप्टिस्ट भी भाई माने भी वार्ड मेंबर अच्छी ए समस्त एकता जुगु सहभागिता जुगु से माने बहुत परिश्रम करिसंती विशेष सीनासारी सरपंच रेगड़ा पंचायत सरपंच एवं सभ्य दीदी को सिनामी दीदी को बहुत परिश्रम रे निजर परिश्रम द्वारा ये सभाटा सफल होइछि तेणु से आमे एई समय सौरा समय तरफ उभा कराइबा आमे सौरा समय तरफ से आमे धन्यवाद देबा आमे ए पुलपिट देखुछु एते सुंदर एते मजबूत अछि मु जानिबा पय पाइली जे अनेक मिस्त्री जी द एम्प्लॉयर्स द विश्ववाणी जी एमानकर अस्तर रहिछि तेणु एई बेल्ट थिबा विश्ववाणी भाई मानकु एवं मिस्त्री मानकु एम्प्लॉयर्स मानकु बहुत परिश्रम करिसंती मिस्त्री माने भी कौनसी मूल नै नांती एटा होछि हमर सभा एवं महासभा बहुत परिश्रम करी आ कार्य करिसंती ए फुलफिट रे जो भाई माने भौणी माने और प्रभुकर दास माने मिस्त्री जी तो विश्ववाणी बारामण जी और चाकरिया बुयामी जी बाराली जी आनी जी डोंग बिना बेता करू रहिसरे आमी डोंग बिना assembly na len ay sintay haleluya haleluya nabi aleniti buti pak tarulai beti na buti nurung ay tilakul le ha driver लाखों ले डोंग ले कन सुकुड़े या राडा साल न जोला जे ड्राइवर जी एते लोक आनिबा बाहर बहन करी बहुत कष्ट विषय जाओ ड्राइवर मान को बहुत धन्यवाद दिए अनेक ट्रैफिक थिला काली हमें देखिलु जनंती मोर आ ट्रैफिक जो आसी पारिला नै लेट रे आसी पहुंचिला तेणु आमे सार को कहलो आज जतसी आसर आसंतो ट्रैफिक ता जाम होउची गामले कारण ए ड्राइवर भाई मानकु विशेष प्रत्येक ड्राइवर मानकु आमे सौरा समय तरफ आसंतु प्रभु को नाम से मानकु आमे धन्यवाद देबा हालेलुया बडिना रांग गामते सोड़ा घुंगला गामते सोड़ा संक्षिप्त रे सरैली हाथी कहूची मु बड़ मूसा कहूची मु बड़ अले गोपा मर जागा तले फली लगा सोड़ा आम्बी ना गाम तले गोजाम लगा सोड़ा ठीक अछि हाथी कहला देखे मो ठिया हेले कोन सी बस जीव नाय मो भी पावर अछि कम कथा नाय गाम ले प्लाटफॉर्म रे येरेते पूरा उड़ा जन आया मिलते रानी yiरा रे कुंगला कड़ुंगला साबे साइबो गुरा साइबो आसिला ता बेग रे पसी गला से बेग रे पसी के धीर रहउची सतु सत देखुची हाथी देतले रास्ता रे ठियाला जाम होई गला गाड़ी गला ना देखे मु बड़ो गाते से कहउची रास्ता जगतर रास्ता तुम्हें बंद करले के सब उड़ा जने मु बंद कर देबी गाते मूसा देखिला जे उड़ा जे उड़ीला मूसा से फ्लाइट रे एणे तक उची आवश्यक पायलट कहले कोन पसी गला गाम तोल को लई दादा या तने कहि तो से आते गई तापर कहला मूसा मु बड़ो ने सुड़ गामेते नबी आंबेरा डेले बुद्धि जनगनाती आई हां आंबेरा डेले किए काको शिक्षा देता केते भक्ता आसो कटक रासंतु बेंगलुरु रासंतु दूटी आसंतु काको शिक्षा देबो ई कंबोजा को शिक्षा सुनिबे कि नाही तेणु आपण मानकु आसित बिना आकार जोडम एने लिम लेबा
boy sentiment nami lakna sanai bakti kanu boy dating ti kanaya nanyang le hirai ba agor dong ain dong gamle nami ba ana bang sabapoti nian jana san ede boy kanaya nanyang dena namdang le itile agok le soba kana san kanu duai sire samilani tarapuru nami arangan walenjia apra gopamarinji bakti dong binala nasim binala nai sitai हालेलुया हालेलुया ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ନ ଦେଇ ରହିପାରିବା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଏ ସୁଙ୍କୁଡ଼ି ଏରିଆର ଆମର ପାଷ୍ଟର 4ଟି ଟିକନ 44ଟି ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଏରିଆର କର୍ମକର୍ତ୍ତା କର୍ମକର୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଚାଳକମାନେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର 7,000 ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କାନ୍ତ ଫୁଟ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଆଉ ଆଲେ ଜନା ଦେଇ ତ ନିତିଆ ପିଲା ଆଜି ଡଙ୍ଗଲେ ତ ବିୟମ ଲାଜି ତେଚଲେ ମୁଁ କାଲି ଗଲି ଆଉ ଗୋସେନ ଆପଲୁ ଆଲେଗन ଓକେ ଗନାର ଫିର ଡେଲି ତନିତି ରଖି ଗୋସେନ କଲି ନ ପିଲିଜି ଏତେ ଆଉରି ଆଜି କହିଲେ ଆଉ ଗାଗାଲେ ଇଏ ବଲେ ନାଡ଼ି ନିତିରେ ସବା କୁତମାନ ରାଇର ବ ଗାଗାଲେ ଇଏ ଏତେ ପ୍ରେମ ଯିଶୁ को ଜାଣିଥିବାରୁ କାରଣ ସାର୍ ଆଉ ବିଶେଷ ଗରୁଗୋଡା ଗୋପାମାର ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ସେତିକି ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସଫଳ କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ଏରିଆର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଡିକନମାନଙ୍କୁ ଚାଳକମାନଙ୍କୁ 44ଟି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ 7,000 ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ରାଜନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଉତ୍ସାହ କର ଥାଳିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା wanti ତାକୁ ଆମେ hitungan dong ben harap si taete hitungan genugun penimbangan taete nabi itu nasi merasa nabi nyenusun gamlai itin adin dina dikta gamlai गंगारू 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 lalu 1600 bajate 16 na devi dekule oke sannati bersani se nate tamboy agam thana bhogon devi dekule au maile oblinglai do tejing tebedi abharo lai ଆଉ এই সময়ে আমি ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଖୁସି ଆଉ ସୌରା ସମ୍ମିଳନୀ ଯେ କି ତୁଳି ଧରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିନା ସୌରା ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲୁନାହିଁ ଏପରି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ଆଜି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପାଇଅଛୁ ଆଉ ଯାହାକି ଆଉ ଦୁଇଟି ପ୍ରେମଜିତ ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରେମ କରିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଷ୍ଟେଲ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଉଭା କରାଇବା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ସୌରା ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆଉ এই ସମୟରେ ବୋଧେ ସେନ୍ ଲେବେ Sini apa yang lebih atalnan dekole je gopamar selente gamla nogani dedometi ame যদি আমি ভুল বসত ভুল করে দেইছি এ সমস্ত পাই আমি আও গোটে উচ্চ স্বরে আও প্রভুকে ধন্যবাদ দেবা আর হালেলুয়া हालेलुया itu nadong au garugun au panibir neti dajikte alenap seledenan au gopa maranji gakil berjab sele kampali bijina maranji bara maranji oskai leji kuni bunyangan ji soban dan okobeji anjana le irsil lebe dakula rotide anjana adong le ngasim badi boy seteben rakun dobenak sele gamang tungan au garugun au panimbinan deti nabi alen
jajing te talle gamang tungan ganu gode tik anjanang kitungan Arab sita nangete ale ka kodu banap sele yagale sarapyu bati epbe sing bale nadutebe banap sele ame ସମସ୍ତେ ଆଉ ନିରବତାର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମୋ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ସୁକୁ ଏରିଆ ପାଳକ ସାର୍ ଆସି ହାଲେଲୁୟା Haleluya. ଯେଉଁ ସଭା ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ସତରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେତେବେଳେ ସରିଗଲା ତ ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ବୋଧେ ଆହୁରି ଆଉ 2 ଦିନ ହଉ ଦେଖ hangan takule itinasan manaonyan batangan te godubaran takule kanasan jana wakit manaon dendeku kitungan dong ben apsita ete kitung gano gonde ete jisun anyum de jana godub ben lem tebe যে গোটে কথা কৌতিলা মোর প্রেসিডেন্ট স্যার যেতে জনা আমি আসিছে মানে 1000টি চর্চ সেই 1000টা চর্চরু ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଆସିଛେ ଯିଏ ତ କମାଣ୍ଡରରେ କି ବସ୍ରେ କିଏ ଅଟୋ ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ କିଏ ବାଇକ୍ରେ ଏମିତି ଆମେ ଆସିଛେ ସେ ଗାଡ଼ିର ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛି ସେ ନଥିଲେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ ସେହିପରି ସମ୍ମିଳନୀର ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ନଥିଲେ ଆମ ସଭା ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ ନାହିଁ ଆଜି ସଭା ଯେ ଭଲରେ ଚାଲିଛି ସଫଳ ହେଇଛି ସଭାପତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା सभापति बाते बाग सभापति बाते सभापति भजन बाते कनासन kan kudu baranji langgale program nomor abojora ya tilain dasan tene senin nati aite kitu awantan do knudai dengan सभापति lena dong jabale sur tarjuksin bate agar firman kodop sering renapti kitung dong masentai dong makku gotai every kambol lingan ani dandeku aman alle naksalitin te aku de birnan jos kaile kaman kitung antati khudban adisam lain de awagal lain de idol lain de jadina kambolan janang atun lai ari dolan ji janang ani daite kaniam brik kanim jemnam anap sitanam kanasanan len dong masin tanya egaman kitung kan sobana susunan sering sobana tan gudun sikoja irat mun sanap yun batte manonyan batte aman dong len kudu baralingan abo joraile tiglile kralogi kenu kudam sora kenudrayan baramren ji batte anin janam nanan ji batte dokan sungkuri palli radasal ranukun dokan palli lingna kudu kitungna bantanji dirnamaranji doran adnemaranji batte kudu babojo raile tililen kanasanan dong masintai dongnam senata nami kan sobanji takut ruang kanasan namanle kan derkunan sering irprala gadinji batan len ayirte kunasan kitung ale siling nama surpedam tena aman nyana go lenja abojor tena kitungan anle naokan ditai bindo jengan jaman pamit tena kitungan karena senaman gamle angan tampin ayirte jeng be nanga jana ngarenga nakatare nyen dong be rap taya gamle na kitungan karena nami kan berkunan sering Bhuti nyana jingan bate bhuti suda gadim ji bate ane nadum jingte yang tegamle kandar konan sering palli balen ranung balen sing balen sabab yun manawanyan bate alen adute kanasan gaman kitung aman kudum nyana got lenji abojoraya sabab yun bate yang gamalen adute kanasan barokai donggen aman ngaptin tilen gadi len jaman aksamanga gadi len jaman rabdua driver jadong aman amnyana dokan palli na dong sabab yun tiaga nugo naman yan jisum ranyum lengan garte renai amin Nabi